Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsul Hadi Asyar. Di halaman 13 hadis ke 11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah. Yaiku putune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban. Qala dawuh sapa Sayyid Hasan bin Ali. Hafiztu ngapalno ingsun min Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ingsun ngapalno dak mayari buka ila mala yari. Dak ninggalno sira. Dak ninggalno sira mak ing perkara. Dak ninggalno sira mak ing perkara. Yari bu kang mamang no oma kang sira. Kowe ku ninggal barang sing kowe ragu. Ilama maring perkara layari bu kang ora mamang no oma kang sira. Ilama maring perkara layari bu kang ora bikin mamang apa ma kang sira. Dadi ninggalno barang sing mamang, milih pilihan gaya hidup sing mesti napa? Bener e, mesti napa? Terus maca tasbih kan mesti bener e, ridho be Allah mesti bener e. Nyabari bojo, nyabari anak mesti bener e. Tak nuntut hak. Ku nuntut nafsu, nuntut hak ku nuntut nafsu. Terus kalau terangno ngeten, misale iki sing kula alami. Kita sebagai orang DH, tapi di kewajiban. Jangan-jangan kita menuntut hak kita lebih banyak. Itu pun kalau kita berhak. Kalau ndak, misalnya kita dihormati sebagai suami, ya nak suami sing bener kan ndak mesti juga. Paham ya? Kowe nuntut dihormati kan karena merasa menjadi suami yang padahal ndak mesti juga. Kowe kan ijek mamang dengan status Anda suami bener apa? Ya, mamang itu tinggalkan cari status yang mesti. Kepada uang orang arah sempurna. Nah, rasa sempurna ya rasa kecangkeman kakean lu. Ini kalau jadi kiai benar, kalau tak kau bujuk kalau kau hormat orang agar teko omah, kau kabar jauh urip alhamdulillah. Petenatin untuk dihormati, disambut, semalah gila. Malah apa? Ya, terus kau ini Islam tak maya dibuka, ilah malah. Terus bagus warga gimana? Kowe mlebu swarga iku ora mesti. Ora mesti iku ganggu. Mergo kamal kita kadang ndak cukup. Tapi arep-arep rahmati Allah iku mesti. Rahmati Allah iku jembar lan Allah ngutus kita. Wajib arep-arep rahmati Allah. Mulane status kita adalah wong sing nglakoni rojah limangka la yarjuwa wal yaumal akhir. Arep-arep pengiran mesti bener ya wong Allah udah sing Rahman sing Rahim. Tapi nek kowe ngrasa berhak mlebu swarga ora mesti bener wong amal kamu kadang ndak cukup. Jadi ngamal lu nyari sing mesti bener. Terus arep-arep rahmati Allah mesti bener. Tapi nak ngerasa berhak mlebu swarga ora mesti. Pokoke cari amal apa saja, sing penting yakin bener. Kuwi jenenge dak mayari buka ila mayari. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun shahih. Iki halaman nomor 15 ya. 15 hadis nomor 18. Ini hadis solusi kalau pulau jenengan sing biasa salah, orang biasa tok watak, lakuan amen apa salah. An-Nabi Dzarrin Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqi wa sira wa haitsu ma kunta. Kowe ning diwa ya ana. Kowe ning diwa ana kudu sifat takwa. Karena terpaksa salah wa'at bi as-sayyi'atal hasanata tampu. Wa'at bi kalau maknanya model kirian nih. Wa'at bi lan ngenuto guri sira. Utawa cara saiki nyusulono sira. Kowe nyusulono as-sayyi'ata ing amal sing elek. Wis kadung tau ngamal elek. Mbok susuli al hasanata ing amal apik. Kowe nak bar ngamal elek nang susuli ngamal apik. Mesti tamhuha mongko iso nglebur apa hasanah ha ing sayyi'ah. Tamhu mongko mesti nglebur apa hasanah ha ing sayyi'ah. Kowe nak bar ngamal elek nang segera nyusuli nganggo amal apik. Mesti ngamal apik iki iso nglebur ngamal apa. Taruh saja misalnya kowe kadung ngekeki dhuwit wong wedok sing ora mahram 50.000. Kowe sadar duh demi nuruti nafsu ngekeki wong wedok 50.000. Secepat itu juga kena ngekeki cah yatim 50.000. Wong ngekeki wong alim, to ngekeki nak menawa ngamal elek ditampa pangeran ya kakek ditampa manane ditulis ngamal apik yo ditulis. Anak ngamal apik kan skore kan 10, ngamal elek skore 1 kan cek susuk 9. Lumayan apa? Mengane pokoke wa'at bi sayyi'atal hasanata tampu. Kowe nak bar ngamal elek nang nglakoni ngamal apik.
mesti ngamal apik itu bakal ngebur ngamal elek. Disebut innal hasanati napa yudhibnas sayyi'at. Kabeh orang apik mesti ngebur ngamal elek. Karena kita tidak mungkin dari ngamal elek. Satu-satunya cara wa bi sayyi'atal hasanatan apa? Tampu. Ini penting ya. Karena kita sering salah kudu di solusi, kudu sering ngamal apik. Namun awang ngamal apik ngebur ngamal apa? Eleng-eleng ya wa bi sayyi'atal hasanata tampu. Tampu ae mesti mergo dawuh Kanjeng Nabi pokoke cara kaidah nahwu anggere ana syarat ana jawab. Anggere ana jawab mesti ana syarat. Syarate dilebur ya nang ngamal apik. Artine nek ngamal apik mesti ngamal elek kelebur. Mergo innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dalika dzikra lidzakir. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliq lan gawe tata krama sira annasa sertane manusa. Kowe nak kumpul wong tata kramamu kudu dikhuluqin lan akhlak tata krama hasanin kang bagus. Lan kowe kudu di tata krama ning manusa lan akhlak sing apik. Manane apik niku ya pokoke sing nyelametno sangka barang bahaya itu disebut akhlak sing apik. Ora kok guyu-guyu to. Guyu-guyu lonte guyu-guyu ramah malah aneh-aneh. Aku kadang-kadang kiai itu salah contoh. Angger ketemu wong senyum. Kadang senyum profesi. Ngeten lho, kalau ingin ngaji teng Bojonegoro tak terang. Kita ini butuh ilmu fikih karena ilmu fikih itu yang pasti. Meskipun kadang yo cangkem elek kadang. Cangkem elek misalnya ngeten. Jadi cangkem elek ngeten contoh kadang yo ora kena mbok nut ilmu fikih tapi secara umum bisa dinut. Kalau contoh lagi. Garwane Kanjeng Nabi itu rata-rata cantik. Sing elek iku masyhur namung Saudah tok nggih. Saking rasana elek sampai masyhur Saudah iku matur ya Rasulullah, saya ini tidak usah dicerai. Pokoknya hak saya tak kasihkan Aisyah. Sebenarnya ngampun pegat, mungkin kalau kepengen berstatus istri Anda filjan. Tapi karena dia tahu diri hanya dikasihkan itu. Tapi ya apa tahu diri ya. Ya. Garwane Nabi ku ora oleh sopan mbek wong lanang. Karena sopan itu kesannya mau. Jadi kadang melane wong ayu itu digawe pangeran judes itu sudah bagus. Nara judes kayak kepikiran nanti tok omah paham kan. Kok malah wong ayu judes, pola ayu wong cangkem elek. Lho pancen kesunatane wong ayu cangkem. Ora tau ngaji lho. Jadi cara Kanjeng Nabi dilatih. Tentu khitab pada istrinya Nabi juga khitab kepada semua mukminah seluruh dunia. Jadi ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qawli. Mergo fa'aya tama alladzi fi qalbihi maradun. Bojone Nabi nek duwe takwa tenan. Nak jagongan mbek wong lanang nak ketemu fala takhdu'na bil qawli. Nek omongan ojo sing liri, sing sopan, sing menarik. Nek omongan sing kasar-kasar sithik. Mergo nek omong amalus fa'aya tama alladzi fi qalbihi maradun. Wong sing atine ngeres mesti pikirane sing ora. Sakono rondo ayo ketemu Rohin. Lho Pak Yai kok mboten ati pinarak mriki. Lha iku nek iman pas-pasan pikirane mesti wah gelem ya kan ngono. Nah iku disebut fayat ma'al ladzi fi qalbihi marad. Mesti oleh nafsiri. Paham. Apike yo ngono. Asale pas takok Rogen, "Nduk konti lho, kiye kok gak takok." Takok rondo sing tuwek ora kenek. Paham ya, dadi misale ana rondo ayu takok Rogen. Kiye kok jilalat. Takok rondo sing elek kenek. Lah akhire Rogen gak kepikiran kan. Iku luwe apik kok. Aja kok malah takok, "Ya ibu tidak putih monggo binar." Perkara, napa? Iman pas-pasan ae diantem ngono. Lah iku pintere Quran. Quran ya wong wedok sing ayu. Nek sing elek ora apa-apa ora. Iku ora oleh fala takhdu'na bil qawli. Mergo mesti faya tama alladzi fi qalbihi maradun. Mergi engko wong sing atine berpenyakit, sing pikirane ngeres mesti toma itu berkeinginan sing macem. Nah, mulane butuh ilmu fikih. Senyum hukumnya gimana? Delok-delok, kalau positif ya sunat, kalau negatif ya haram. Itu fikih. Jadi aturan mainnya jelas. Pon nggih. Wis 5 kan yo, kurang piro iki? 6 terus khatam ya. Nomor 18 ya. Oh,
Berkhatam malah aku ukuran. Nomor 12 kang hadis nomor 23. Ini sering kula ulang jenengan tentang maca tasbih. An-Nabi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Utawi sesuci iku syatrul iman, iku bagian separuhnya iman. Salike salat itu ya apik, ya sah. Tapi saya sebagian besar gantung posisi Anda suci, pakaian Anda suci, tempat yang kita pakai sholat suci. Jadi tohur itu separuh dari iman. Nah, contoh oleh maca Fatihah fase, oleh rukuk tumaknina, oleh sujud tumaknina, semua nggak ada artinya kalau di pakaian kita ada najis atau tempat kita sholat najis. Makanya iman itu penting sekali. Apa? Toharoh itu apa? Suci itu penting sekali. At-tuhur nomor syatrul iman. Walhamdulillah utawi kalimat alhamdulillah iku tamlawi iso ngebai apa alhamdulillah al-mizana ing timbangan. Nah alhamdulillah ditampa pangeran niku timbangan sampeyan kok mau apapun salah kita, dosa kita, tetap dosa kita dan salah kita ora ngarah ngalahno timbangan sing ning kono ana alhamdulillah. Kono kalimat thayyibah. Wa subhanallah walhamdulillah. Utai kalimat subhanallah lan alhamdulillah tamlaan iki iso ngebak-ngebak apa subhanallah alhamdulillah au tamla utawa iso ngebak apa kalimat iki ngebaki ma benas samai ma ing perkara benas samai kang antarane langit wal ardi lan bumi. Jadi perasaane malaikat nek ana kiai santri wong Islam maca subhanallah iku antarane langit bumi ku kebek rahmat. Soal kira roh banyak ra tau muka syafa. Tapi kayak kudu yakin nak subhanallah alhamdulillah tamlaul mizan. Bagian riwayat malah tamlaani atau tamlau ma binas sama ini kok bala. Ana sing seneng maca tasbih ini bisa ngebaki langit, ngebaki napa? Saiki status tasbih tersangka, muga digo tahlilan. Wis repot zaman akhir. Sing tahlilan padha di kalimat ngono spesiale kok ambek angop. Nyebut dhuwit ra ambek angop, nyebut subhanallah ambek. Mosok dhuwit tasbih menarik. Oh, bocah kok elek. Marah ini gitu, dosa-dosa ngono marah. Ya bener ora dosa gede kok zina, tapi ora ada etika. Wa sholatu te salat nurun cahaya. Kowe kudu yakin nak barokah salat kowe dinur. Maksudnya ngeten, nak sampean duwe nur kok Kanjeng Nabi golek iku gampang, tapi nak ora duwe nur golek iku repot. Mergo sampean alamat wong apik wae elek iku sing duwe nur ta ora. Angger duwe nur ditakok kanan, sing ora duwe nur dakok kiri. Wong nek wis kanan mek kiri terus dipisah pager. Sing ning jero pager otomatis ahlul jannah, sing ning jaba pager otomatis ahlun. Nah, eling-eling. Dadi jengben niku teng mahsyar tak warai gambarane ngene. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Orang-orang mukmin itu Muhammad, kamu lihat nurnya itu berjalan di depan mereka, kanan kiri mereka. Oke, mohon. Kemudian nanti setelah yang punya nur kelihatan ditakok kanan, yang nggak punya nur ditakok apa kan kiri. Terus langsung grup dipisah. Faduriba bainahum bisuril lahu ba. Kemudian setelah identifikasi yang punya nur di kanan, yang nggak punya nur di kiri, langsung dipisah sampai tembok pemisah. Batinuhu fi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil adab. Otomatis yang dalam tembok jadi desain surga, yang keluar tembok desain neraka. Paham ya? Lah sing nyakang-nyakang gen sing kelip-kelip temangsang ning pager. Nah, iki pagere A'raf, salahe kelip-kelip. Jadi malaikate bawur iku ora jelas iki mlebu ndi. Bawure ora krana malaikate iku bawur, mergo pancen ya ora jelas. Mergo nure kelip-kelip. Lah kowe aja sampai kelip-kelip. Itu kan masyhur dialeke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana engkau berjanji mensyafaati kita sementara kita ini jumlahnya ribuan mungkin jutaan. Bagaimana Anda mengenali kita? Kanjeng Nabi gawe analogi. Andai kan kamu punya unta dan unta Anda ini semuanya berwarna hitam yang ada garisnya putih di gadok dan garis putih di kaki depan. Lalu kumpul sama unta-unta yang sama sekali nggak ada yang garis putih. Apa kamu tahu mana unta kamu? Ya tahu ya Rasulullah, kan ada alamatnya. Begitulah umat saya. Nanti wajahnya, tangannya, kakinya semuanya bersinar min asaril wudu. Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril wudu. Maka kalau kamu wudu yang sempurna biar saya mengenali. Saya kayak wudu nganggo mata fikih didulit. Alasannya wis sah. Makanya saya bilang fikih kadang ora kena dino.
Tapi kowe kudu darani kowe sah piye wis masuk badir rosia badun sebagian, sak rambut tak yo sebagian. Tapi proses resikonya kelip. Akhirnya bareng kena sabotase temangsang ning pager. Nah, pas temangsang pager terus yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum fatarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghar. Lare ora usah temangsang nggih dadi sing jelas. Nah, kalau sudah yang jelas ini malaikate yo pede. Mergo ya matab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Sing raine padang berarti ngana, sing raine poteng ki. Sing kelip-kelip. Lah mau sasak bego wae. Nah ini penting, makanya kan yu'raful mujrimuna bisi mahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam, karena mujrimin ini peteng. Lah yang orang-orang Padang si mahum fi wujuhim min asari sujud. Dadi manane asari sujud itu raine padang. Ora kok terus ngetok ireng aku ora ro dalile nek kok nek sampean ro. Soale sampean luwih pinter timbang aku. Tapi kemungkinannya kecil. Mestine dohire lho. Lah aku sopan ya bodoni kowe ora sopan. Soale sampean luwih pinter timbang aku iku sopan, tapi menipu. Ya misalnya dibuktekno kowe sing mulang kitab malah ora karo-karuan. Jadi si mahum fi wujuhim min athari sujud itu jelas maknane nur ning ora-ora masak. Ora kok bathuk ngetok jelas kan. Meskipun itu tentu bukti baik, mungkin sering sujud. Asal karena sujud ya. Piye-piye nasib pangeran jelas ya. Kenapa saya memastikan maknanya? Nur ayatnya jelas. Yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Jadi sok mben Muhammad nak ning mahsyar kowe delok wong mukmin mukminat yas'a nuruhum, nggih, nur iku ke sangka ngarep, sangka mburi. Sebagian ayat malah jek diredaksekno, nure wis sempurna wae jek muni robbana asmim lana nur. Mane kanjeng Nabi ndonga umat al-anyamini nuran wa ansimali nuran wa min bini nuran wa ana mamin surhamen wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Terakhir Nabi menutup doanya waj'al li nuran. Ya Allah jadikan nur depanku, belakangku, kanan kiriku, atas bawahku semuanya jadikan nur. Nabi terakhir menutup doanya waj'alni nuran. Bahkan semua fisik saya menjadi. Dan nanti tentu yang paling padan itu Nabi. Kemudian ulama, kemudian orang-orang penghafal Quran. Sing hafal ke ora sing kul huta. Lah engko nek hafale kul huta ya sesuai. Nak sing 30 juz semuanya ya padang. Lah nak wapal paham alim yo mencorong. Nak rapati paham wis pokoke padang. Ya rodok rabu-rabun sithik. Tapi nak sing paham luwih mencorong, sing paham manfaat luwih mencorong meneh. Tapi nak sing kedonyan burem. Terus entek, soalnya kena yastaruna bi'ati sama orang kalian nopo. Nah, tentu nanti ini memudahkan malaikat. Malaikat seneng karena malaikat ditugasi pangeran. Yauma tabyaddu wujuh sing padang raine dakok kanan, sing ora padang blas dakok kiri. Tentu malaikat sing kelip-kelip ini mau kemana kan nggak jelas. Nah, itu resiko terus neng pager mah kesasak gawe pager kena. Nah, faduri babainahum bisuril lahu batinuhu fi rahmatu wa dhairuhu min qibalihil ada. Nanti yang sisi kanan dianggap sisi dalam. Sisi kanan itu dalam konteks surga, sisi apa? Dalam dianggap ahli jannah. Nanti yang sisi kiri terpental min ahli jannah, dia menjadi ahli neraka. Lah sing nyakang-nyakang temangsang ning pager. Ya iku terus dadi mau angger ning pager delok wong ning swarga nikmat-nikmat ya Allah, saya jadikan ahli surga. Dan ora menjaluk wae pangeran diadekno ahli neraka. Delok wong ning neraka disiksa, pun Gusti mboten mlebu swarga lah, sing penting mboten mlebu neraka. Wes sampe pangeran diadepno swarga, kepengin lebokno swarga, kepengin lebok delokno nang neraka, pun Gusti mboten napa-napa, penting mboten mlebu. Tapi suwi ya ora pangeran ra mentolo dilebakno. Ya mulane sampean kudu yakin nak salat kita ini nur, bahwa barokah salat kita nanti punya nur. Was sholatu nur. Berarti alamati wong salat punya nur, ora urusan mau. Paham ya? Tapi kira usah ngenyek, ora tau sujud ngenyek wong. Iso wae wong sujud terus. Modelnya nak jak ngenyek semangat, sujudnya ra semangat. Wong kok elek ngono ora oleh biasa wae.
Cuma saya pastikan maknanya si mahum fi wujuhim min athari sujud itu maknanya itu nur ya. Maknanya apa? Nur itu cahaya. Wa sadaqatu te sedekah burhanun bukti iman. Bukti iman ke belum sedekah. Piye sedekah kan duwe golek ya angel. Sebagainya cahaya yatim, bukan ulama, bukan masjid. Golek angel bukan. Iku gelem nganti nglakoni bukti iman. Mane gelem sedekah berarti bukti napa? Iman. Burhan iku bukti. Wasabru te sabar dia dadi pepadang. Ana ra di dhuwit kudu sabar. Ra di dhuwit ra sabar peteng nanti. Kudu padang. Senak ra di dhuwit, ra ono ngutang. Pokoke eling-eling sisi positif ra di dhuwit. Nak ra di dhuwit. Ora ono sing nak ra di dhuwit. Ono rondo ayu lara kepikiran. Ngarang-ngarang gelem semua aman. Alhamdulillah. Jenenge dia padang. Nak pikirane ngono. Soale ora ngger wong ra di dhuwit pikirane ngono. Lagi-lagi orang ngono. Gusti adile jenengan temputi. Mun sering duka ora di dhuwit, ora di duka. Oh, malah nyoal pangeran. Oh, malah bles-bles dong. Lawal Quran niki peringatan nang iki kula jenengan sing seneng Quran. Bapak hafid terus nete mboten angsal, bapak alim Quran terus nete mboten angsal. Mergo wal Quran te Quran hujjatun. Iku hujjah sing nguntungno lakama ing sira. Awale kalto barang sing mlarati ning kowe. Jadi Quran iso wae nyafaati kowe nguntungno kowe, tapi iso wae madharat kanggo niku mun khase barang terhormat gitu. Sampeyan saiki tak bedheki. Wong nggawa dhuwit 100 juta marang Jakarta. Seneng mergo lunga Jakarta sangu akeh. Berarti menyenangkan manfaat mergo sangu akeh. Tapi maknanya apa? Kalau kamu bisa menjaga uang itu dalam kondisi aman, kondisi uang tadi aman, sehingga kowe lunga sangu akeh menjadi maslahat. Tapi au aleka gara-gara ke go duwe akeh, garong minat, copet minat. Padha kowe nak nggawa Quran iku setan ya semangat godho kowe. Ya akhire kowe ora iso jaga Quran. Nek ora iso jaga Quran dadi musibah kanggo kowe. Lane wal Qur'anu hujjatun laka au aleka. Aleka maknane madhar. Karena kita punya barang terhormat, kemudian jadi incaran setan, incaran kezaliman, kadang kita terperosok. Gitu, misalnya wong pacaran kan yo dosa tapi ono pantesin. Misalnya hafid pacaran ya lucu. Wong adol mobil untuk duit kan wajar, adol tanah untuk duit wajar. Lah wong kok adol agama. Kan yo ora wajar. Agama kok di lha iku alaika nek wong adol Quran iku mandor. Lan kula suwun sing beto Quran yo mergawi ya kula lagi mergawi. Soal pangeran kadang ngersakno wong salam template terus ngundang PSMAan dikeki yo ditampa, tapi iku jadi identitas Anda. Aja jadi identitas yes biasa, iku rahmate pangeran. Sak cara badola ngeten ngandani bapak. Bapak kula nurin ngaji teng badola haji. Nur kowe iku sing sregep, bapak kula asmane Nur Salim. Nur kowe iku sing sregep nek deres Quran. Dadi kok nek diundang semaan iku halal. Lah terus putih kok dadi halal. Ya anggapnya biasanya deres yang pondok, asik deres yang mewah. Lah nek ora tau deres dari pangeran kan ngene. Lho ora tau deres bareng ono undangan kok deres. Dari bapak. Tak kenangan masuk akal. Nah tapi nek biasa deres terus diundang wong. Misalnya aku biasa deres, suatu saat diundang Ruhin. Kan dari pangeran kan, "Hak wingi deres ning omah, saiki deres omahe." Oke. Lah tapi nek aku ora tau deres bareng diundang Ruhin salam template 1 juta deres. Lho, nek dibayari gelem deres, nek ora deres. Rasa tersinggung gue biasa wae. Senengane kok tersinggung kok cawe itu biasa wae. Lho iki ilmu. Mulane koyo kula nerangno ngaji tenanan. Mergo aku nek ora tenanan, kok suatu saat aku diundang wong sing sugih. Bareng disalami 10 juta tenanan kok pangeran ngene. Lho Pak piye? Nak ngaji ra ono sing nyangoni ngontak ngantuk bareng dikei 10 juta. Semangat. Mulane aku semangat terus. Dadi ono takoki pangeran, lho kula pas ora ono sing nyangoni nggih semangat Gusti. Aman apa? Ngono wis tak pikir. Wah niku kula ngaji takokno santri kula teng Narukan teng Sarang, Gus anak mulang tenan. Mergo aku krasa suatu saat aku yo ono sing nyangoni. Dadi ana pas disangoni kan, bab disangoni orang ngajine yo ngene. Paham? Yo hafid-hafid tak warai yo, kowe nek kepen semak halal lan thayyibah iku sering Senin ya ning omah, Selasa ning omah. Suatu saat rebut diundang wong salami 1 juta. Biasanya ya deres, cuma saya gini ngomain, wow, cari baju lagi. Tapi kok tangan-tangan penak, kadang nih korangan. Mustafa itu kadang khawatir, kadang gua. Lalu pulang tenan, lu pulang bolak balik.
teng Bojonegoro, teng Jakarta tiyang kultus kula nggih kathah. Tapi kula kan nak ngaji nggih mun ngeten iki. Jadi di order ngeten iki. Dijo sampai kita di status semangat ana sing nyangoni neraka. Ngene Al-Qur'an hujjatun laka au dalam bahasa Arab kalau la itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Arab gini tak wari bahasa Arab. Li dainun, saya punya utang. Mana nih saya ngutangkan uang ke orang lain. Bahasa Arabnya li dainun apa? Kalau kamu yang punya utang alayya dain. Paham ya? Ya kalau kamu uangnya di orang lain, bahasa Arab apa? Li dainun. Kalau kamu yang punya utang alayya dain. Makanya Quran simple. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Berarti laha makasabat dia punya perilaku positif yang menguntungkan karena laha. Wa alaiha maktasabat dia punya perilaku buruk yang merugikan. Paham ya? Karena ala. Makanya di sini Al-Qur'an hujjatun laka, berarti Quran kadang menjadi hujjah mensafaati yang menguntungkan Anda, laka ya. Aw alaika yang merugikan Anda. Oh. Tua-tua sinau naku Mas. Wis tampa mateng ngene ya Kang, ora usah kulaan no. Pun gratis wis. Gratis kan. Kula yo wedi hisab mangsa. Lare kula hisabe jemben kula yakin hisab kula nu murah. Ngajine tenanan fasilitas rapat entuk akeh murah. Oh, coba yang ngomong yang biasa ceramah guys, ilmune pas-pasan kok ya akeh wis. Kula ra mbayangno hisabe piye usuk. Tapi kono wani yo ben lane dhewe-dhewe. Kono wani no. Yo ben iso wae bener. Kan saged mawon dekne duwe akal sedekah wae saged mawon. Husnudzon ku wajib. Sudzon hak. Ya kula nate waring mubalek terkenal duwe wae. Kula kathah, tapi manfaat. Kok gadah yayasan yatim piatu ngene yo. Ya apik muga-muga ngono tenan aku guyu. Dongakno kok cek dongakno Mas aku wis. Guyu. Kulun nasi tes kabehane manusa ya iku isu-isuan sapa kulun nasi. Manane isu-isuan beraktivitas. Ora kudu wektu iso fabaiun mongko sebagian sing ngedol nafsahu ing awak. Fabaiun sawise isu-isuan aktivitas mongko ngedol awake. Setiap manusia bangun pagi itu dia hakikatnya menjajakan dirinya sendiri, dijual. Famuk tikuha mongko utawi nafsu niku kadang dimerdekakno. Au mubya atau kadang dirusak. Manane famuk tikuha mongko utawi an-nafsu iku merdekakno nafsune dhewe, au mubiku atau merusak nafsune dhewe. Setiap orang bangun tidur punya aktivitas, pilihannya adalah dia menjajakan dirinya sendiri. Mungkin didagangkan menuju surga atau didagangkan menuju neraka. Karena dalam hidup ini kan maknanya jual beli. Maknanya ngeten kula terangno. Ini kan pun hadis ke-6. Mun baris dilongkasnya. Sama tak bedai, misalnya bahak tangi turu, ruhen tangi turu. Terus saya bangun tidur lalu saya rentenir, saya zina, saya nyopet. Sekarang sampean tak bedai. Diri kita ini apa namanya? Fasilitas, nomor? Mabi. Mabi itu sesuatu yang bisa diganti. Jual beli itu artinya kan ada saman, ada harga, ada yang dihargai. Jadi semangat jual beli itu kan penukaran, apa? Kamu punya uang 1 juta, ditukar dengan sepeda motor. Yang namanya jual beli berarti apa? Penukaran. Nah, diri kita ini suci. Suci lalu kita tukar dengan kita makan uang rentenir, makan uang riba. Berarti kita menjual kesucian kita dengan uang haram. Nah itu disebut ulaikal ladzina nastarawud dolalata bil huda mesti fama robihat tijarah. Nah sebaliknya kalau diri kita suci, diri kita ini suci, kemudian masuk ke masjid tempat yang suci, kita sujud. Diri kita suci, kemudian mengajarkan tasbih yang suci. Diri kita suci, kemudian makan halal, barang yang halal suci. Berarti kita memerdekakan diri kita menjadi ahlul jannah. Tapi kalau kita ganti dengan sesuatu yang buruk, kita mensengsarakan diri kita menjadi ahlul. Nah, maka manusia pasti menjual dirinya, kemungkinannya famo tikuha aumu biguha. Mungkin dia membebaskan dirinya menjadi ahlul jannah atau merusak dirinya. Nah, pangeran istilahkan ini semua perdagangan karena hakikatnya ada penukaran, ada apa? Makanya sebagian ayat disebut hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Rupanya apa? Tu'minuna apa? Billah. Apa kamu perlu saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan kamu, yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka? Yaitu iman kepada Allah. Nah itu juga Allah istilahkan dagang. Makanya kayak lonte saya mendagangkan diri.
Kau nak kiai adalah agama namanya menjual agama. Karena semangat menjual itu apa tuh? Tukar menu. Kalau sampean ngaji ngeten niki, mun bener nih. Diri Anda suci karena manusia itu fitrahnya suci. Kemudian Anda ke tempat yang suci yaitu tempat ngaji. Kemudian dilatih tasbih oleh saya, itu ya suci lagi. Problemnya nanti kumat lagi. Lah kok ora roh iku, nah itu ora roh. Muga-muga ora kumat no. Wah, amin. Kudu saiki kok amin. Ya amin nak durung lagi jek ndongakno. Oh, saat ini hadis terakhir hatam nih kan, halaman 31 nih. Monjas nih wah hatam. Mustuwa itu hataman kondang. Biasanya hataman santri sarang, Lirboyo, pondok-pondok sing isi aktif. Iki tua-tua. Oh keren, no? Nah tak kok apa hatam? Oh, kau nyatanya diwotong Arab nganti guru. Cara orang Jawa ngaji tutup kendang, ngarepe tutup. Kayak beduk gitu. Ngarepe tutup. Iku nak mbok isi kabeh malah ra muni. Jadi ki ngaji kelas beduk, no? Pasang ngarep, pasang guri iku malah beduke muni. Nak dibeki. Jadi ki ana ilmune. Ya pangeran ki ngoten, butuhe pangeran wong lahir fitrah terus rodok bulat sithik-sithik. Engko kok Husnul Khotimah swarga, mergo ngarep apik. Ngono style ngono wis sangat. Wes dadi ki aku wis penak pokoke. Wong diware penak ora gelem yo. Ayo kan lahir kulo maulidin yuladu alam fitrah. Lahir suci. Paham ya? Engko ape mati suci men. Ning tengah-tengah yo mbok. Yang bolat mesti. Al-hadis tsani wal arbaun. Hadis ke-42. Tadi hadis ke-7, paham ya? Kan ini hadis ke-7. Nah, cara niki hadis 42. Kita ngajinya tadi hadis ke berapa? Ke-7. Mun ngadil kula nanti mau teng Sarai Ihya kitab kita. Kula nu ada lemari teng kantor kula, tempat belajar nggih pitu. Kadang kula nu nyimpen dhuwit niku nggih 700.000, kadang nggih 7 juta. Anak kula tasbihah Hasan sering kula latih. Guling-gilingan, nah angka pitu itu ada sirri yang ngersane Allah. Meskipun kita ora kudu paham, pokoknya guling-gilingan. Ya napa? Guling-gilingan. Iku dawuh kitab Ithaf, guling-gilingan. Piye-piye sampean tak kita bedheki, Fatihah ayate pinten? Gitu. Allah mistilano langit ya sapa sama apa? Tawaf ngemutere itu. Sa'i ya napa? Itu. Jadi beberapa hal, misalnya sujud, istilah Nabi umir tu an asjuda ala sab'ati agumin, kita akan sujud yang libatno anggota itu bathuk, tangan loro, dengkul loro, gelamaan. Nabi istilahkan juga melibatkan 7 anggota. Umir itu anas juga ala sapati agumin al jabhah wal yaden warubaten wal guling-giling. Bukan kita terus iman koyok kelene angka 7, enggak. Kita ini tidak orang kelene. Ya tapi guling-gilingan ternyata angka 7 itu sering dipilih Allah. Sehingga ya kita kadang-kadang ya guling-gilingan mau kayak niki kalau ngaji milih 7 hadis. Kadang kalau niku ada beberapa barang pilihan saya, misalnya lemari kitab. Kadang-kadang ya saya ingin saja ini 7. Ibaratnya kalau tambahi, karena yang bapak mijazah kalau 7 ayat. Kadang-kadang kiai alim ada di wiridan 7 apa? Ayat. Dimulai misalnya wailah hukum ayat kursi itu syahidah wahu. Istilahnya apa? Wiridan 7 apa? Jadi kalau pengen ini guling-gilingan ya bahwa sampean punya guru yang punya sanad, punya tradisi. Meskipun kita ada iman ya enggak lah. Terus iman bujul kudu pitu papat maksimal gitu. Wah, mau coba terus kabeh terus itu. Lah sesuk ke salat zuhur 7 rakaat ya kasus. Napa? Tapi memang angka 7 itu angka enggak pernah ditinggalkan Tuhan. Ketika Imam Ghazali. Misalnya sholat itu kan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlahnya 17. Pinten? Rokaatnya berapa? 17. Orang supaya istighfar diterima Allah minimal 70 kali. Istilahnya Allah intastaghfir lahum sab'in. Apa sab'in berapa? 7. Allah bikin contoh misalnya kama sali habbatin ambatat sab'asana bil. Lipatannya juga gitu 700, 17, 7. Pokoknya angka 7 itu. Misalnya sholat itu kan nggak ada yang rokaatnya 7.
Subuh 2, duhur 4. Tapi dikumpulkan nanti jadinya berapa? 17 rakaat. Nanti nuzulul Quran tanggal berapa? 17. Makanya ulama itu tahu betul iling-ilingan ya. Tapi tentu ya kita imani sing koyo dukun mboten iki iling-ilingan. Bahwa angka 7 itu angka yang sering dipilih Allah. Wah ngandel kula mboten klenek mboten. Tapi ngerti silsilah keilmuan ngerti. Itu dari guru-guru kita dari yes pokoknya ini. Paham ya? Terus ini hadis ke-7. Wah giling-gilingan. Angka 7. An Anasin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kanjeng Nabi nate ngendikan nyeritakno dawuh Allah. Disebut hadis qudsi. Disebut hadis qudsi. Ini ku dawuh Allah tapi boten teng Al-Qur'an tapi diceritakno Nabi di luar Al-Qur'an. Ya di luar napa? Al-Qur'an. Jadi dawuh Allah tapi diceritakno Nabi tapi tidak termasuk teks Al-Qur'an. Disebut hadis napa? Qudsi. Qudsi maknane suci. Kala dawuh sapa Allah taala. Allah ngendikan ngeten, ya bani Adam. Ya bani Adam. Innaka sak temne sira kuma da'auta. Selagine jek donga sira ni. Terus aku asal jek gelem donga. Waraja talan gelem arep-arep sira ni ingsun. Asal ke gelem donga, gelem arep-arep rahmatku. Wa fartu mongko mesti nyepuro ingsun naka maring sira. Alama ing atase apa wae kana kang ana apa mamingka sange sira. Wala ubari lan ora peduli ingsun. Kowe angger ijek gelem donga ning aku arep-arep rahmatku tak sepuro salahmu wis aku ora urusan wala bali meskipun tanggamu muni kira pantes di sepuro wong berdua ngono ora pantes di sepuro tapi dawuh pangeran asal kowe ijek gelem donga gelem rojak tak sepuro ala makana mingka wala ubali aku ora perdu lagi dadi kiai sing pede wong nakal ae asal arep-arep pangeran ijek mungkin di sepuro ke dadi kiai no mas nangis aneh-aneh sepede wae napa pede. Tapi pede kita mergo yakin jembare rahmate Allah ora krana takabur, ora krana arogan, ora krana sombong, tapi mergo yakin rahmate Allah. Terus kula mestine tanggung jawab kula nggih berat. Kula nunggu elek-elek kiai, desa santri, di umat. Kadang-kadang kula sesuane kiai-kiai jenengan gak berat ke ngene-ngene. Wong sing ngurusi dunya pangeran berat bareng-bareng kabeh untuk rahmate pengen. Yabna Adam he bani Adam. Lau balagot, umpama tok apa dunu buka dosa sira. Tok anana sama ing dhuwure langit. Umpama dosamu tok langit saking iki. Dosane roken urung duk musala montereng. Sumastaghfarta mongko nuli njaluk sepura sira ni ingsun. Ghafartu laka, tetep tak sepura. Wis adu sama kela asal gelem istighfar tak sepura. Yafna Adam. Inna kasatune sira law ataitani lamun nekani sira ning ingsun di kurobil ardi kelawan akiye takerane bumi, khotoya hale salah. Kowe nggawa dosa sak takeran gunung, takeran wae dosa-dosa tok. Sumalaki tani mengko nuli ketemu sira ning ingsun latus riku bisaian. Ora musyrik ning aku la ate buka. Yakti nenekane ingsun kaing sira figura biya lan bukti bumi maghfiratan apane penyepuraan. Terus iki bukan berarti terus kita nakal di boten iki betapa rahmate Allah. Asal kita gelem istighfar, gelem arep-arep insyaallah di sepuro napa? Pengira. Terus iki anggap bae sawalan kula teng jenengan. Kula wingi sawalan teng Bojonegoro nggih ngaji. Kok sampean seman kula yo repot ganggu kula. Misalnya yo ngakan ini atau mlaku-mlaku tak jelas. Kok repot. Soalnya ketemu ya benda napa? Ngaji wis penak. Ya terus niki hadis ke-7 wae kula suwun wiling-wilingan. Allah damel tawaf niku 7. Ya damel swarga nggih lapis 7. Sering semuanya itu